नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा भीम जगन्नाथ हेते नमो। पवित्र दामोदर व्रत कथा को आपण मानक स्वागत करुचु। भक्ति ओडिशार नियार प्रयास आपण मन महाकार्तिकर व्रत शुणी पुण्य लाभ करंतु। आम माने कार्तिक महात्म्य तृतीय अध्यायर महिमा संपर्क में पाठ करुचे। आम श्रवण करथिले पूर्व जो भाव में देव शर्मा चंद्रहूत्र उद्धार होता कि भाव में पत्नी कार्तिक व्रत करी चंद्रहूत्र प्रति गुणवती कन्या यही कार्तिक मासरे प्रातः स्नान करी विष्णुकर नाम संकीर्तन करी निजर पितृपुरुषों को उद्धार करने सहित निजर स्वामी आउ निजर पिता को उद्धार करथिला। तेणु आम्भेमान जदि कार्तिक मासरे प्रातः स्नान करी आम पितृपुरुषों को उद्देश्य जल तर्पण करूँ, आम सात्विक भोजन करूँ, आम हरिनाम कीर्तन करूँ, तार पुण्य स्वरूप पितृपुरुष मैंने प्राप्ति करी से माने उद्धार होता वैकुंठ लोक गमन कर। तो चलतु आज तृतीय अध्याय को पाठ करवा। भगवान कि भाव में सत्य भामा को क्यों सब कथा ये महाकार्तिकर महिमा संपर्क कहते मैंने श्रवण करवा। बोले शुण सकल मुनि जने सत्याजे श्रीकृष्ण वचने आपणा पूर्व कर्म शुणी आनंदे मने मने गुणी पति चरणे तले पड़ी कहबेनी कर जोड़ी। भगवान कृष्ण सत्य भामा को कहते कहले हे सत्य भामा से गुणवती कन्या कई नुहे से हो तुम्हें। तेणु से महाकार्तिक तुम्हें पुण्य अर्जन करथिबा हेतु मोते तुम्हें प्राप्ति हो। भगवान को पाइबा एत सहज कथा नुह, पुणी भगवान पत्नी हवा। तेणु क्यों पुण्यर फल ना कार्तिक मासर पुण्यर फल मिली। तेणु पूर्वे प्रकाश है जाकाहूँ तुम्भर एड़े प्रिय जहूँ तेणु शुणी श्रद्धा मोर भूप्रभु अनुग्रह कर सत्यावचने हृषिकेश कार्तिक महिमा विशेष। तेणुक जो पुण्य फल मुझे को पाई से मासर महिमा टिके मते कहतु। भगवान कार्तिक मासर महिमा संपर्क में वर्णना कर कौन कहले कहले वेद पुराण शास्त्र मूले जिणी आणिला भुज बले। शुण यही मासरे कहले कौन है ना गुपते रखी सिंधु मध्य नित्य इरुकूल साधे गोटे असुर से कौन कर निज भुज बल वेद हरण कर देव उरग यक्ष नर सबुठी देला दुख घोर वेद विहीने मुनि जने होमन कले हृतासने संसार न पालती भले शस्य विहीने जंतु मले। भगवान कृष्ण सत्य भामा कहते कहले यही मासरे गोटे असुर सृष्टि है आउ जार नाम हूँ शंखासुर। से शंखासुर कौन वेद हरण करके नहीं गला। आ वेद हरण करने कहले सागर सुत शंखासुर बड़े हरिला वेद मोर। ब्रह्मा भगवान विष्णु पाखे स्तुति करुले रखिला दुर्गम जलधि तेणु सरिला मोर बुद्धि आउ उपाय किछि नाही तो बिनु आहे भावग्राही आउ वेदांग नाम तोर कही मोते उद्धर नाथ तुही एमंत बोली स्तुति भणी जानिले प्रभु चक्र पाणी ब्रह्मांक मुख चाहि धीरे बोलंती शुण सर्वसुरे से हरि अच्छी तुम्भ सिरी सागर अंशे अवतरी मुई हरि वित्राण तार प्राण एवं समस्ते तुम्भे शुण। जो देवता मान ये शंकासुर भयर स्तुति करिसंती भगवान कहे व्यस्त हबार नाही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनुसूचाम्यहं परित्राणे साधुन विनाशाय तदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जेतबले अधर्म माड़ी आसे धर्म रक्षा चले अश्व माने निजर प्रताप देखाई देवता मान को कष्ट दियंती से अवतार हुए ये शंकासुर वेदहरण करिछि। तेणु तार बद्ध पाई मु निश्चिंत अवतीर्ण नेबी। तेणु अवतार नौचंती भगवान विष्णु क्यों अवतार नेबे ना आज ठारू ए देवगण करिबे यज्ञ आचरण कार्तिक मासे प्रातः स्नान आवर तुलसी सेवन। तुम्हें माने यही भाव हे ऋषिवर तुम्हें यही पुण्य कर्म कर जहाद्वारा कौन हम ना पुण्य संचय हुई शंकासुर बद्ध हेब। आउ तेणु मुई मारिबी शंकासुर असुर निमित्त मातर ये असुर निमित्त मात्र। तेणु सकल विघ्न जीवक्ष मरिब से देनु तनय कहि महादेव दास कार्तिक व्रते हरितोष। कहले ये महादेव दास कहते शंकासुर निश्चिंत भाव में बद्ध हेब बोली भगवान आश्वस्ति प्रदान करचंती देवता मान। तापर आम चतुर्थ अध्याय प्रवेश करुचे। चतुर्थ अध्याय नारद कहते युधिष्ठिर को नारद बाच कहले कौन है ना एमंते शंकासुर पासे गले जे प्रभु जे विश्वासे ताहार मस्तक छेदन करिले प्रभु नारायण। ये शंकासुर को जल
ବଧ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କିଭଳି ଭାବରେ ନା ସେ ଅବତାର କ'ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର। ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କାସୁରକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଅବତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। କହିଲେ ମୀନ ସ୍ୱରୂପ ସିନ୍ଧୁ ତୀରେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଯାହାରେ ମୁଇଁ ହୋଇବି ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପୀ। ନାରଦଙ୍କ ବାଣୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କେଉଁ ରୂପରେ ଶଙ୍କାସୁରକୁ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଛନ୍ତି, ନା ଗୋଟିଏ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରୟୋଧି ଜଳେ ଧୃତବାନ ଶିବେଦମ ବିହିତ ବହିତ ଚରି ତମଖେଦମ କେଶବ ଧୃତ ହରିମୀନ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ବୋଲେ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର ମୀନ ଅବତାର। ଆଉ ଏଇ ମୀନ ଅବତାର ବା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କେଉଁ ମାସରେ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାଛ ଖାଇବା ମନା? କାହିଁକି ନା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭଗବାନ ପରା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଲକୁଲ ମାଛ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବରେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେଇ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିଶେଷ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏହି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ହେଇଥିବା ହେତୁ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମୀନ ମାରି ଖାଇବା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେମିତି ସେ ଅବତାର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୀନ ଅବତାର? କହିଲେ ହରି ଆଦେଶେ ଶିରେ ଘେନି ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ସୁର ମୁନି ବିବିଧ ମୀନ ରୂପ ଧରି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଲୁଣି ବାରି। ଲୁଣି ବାରି କହିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ। କହିଲେ କଶ୍ୟପ ନାମେ ତପଚାରି ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତେ ବାସ କରି ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରତି ଆସେ ରହି ଯେ ଥିଲେ ଚତୁର୍ମାସେ। ସେ ସ୍ଥାନେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ମୂଳ ଭେଦି ଦକ୍ଷିଣ ସାଗର ଗାମିନୀ ସେ ଜଳେ ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ ମୁନି ଅଣ ଉଦୟ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶେ ସନ୍ଧ୍ୟା କରି ଦେବତା ପିତୃ ଆବାହନେ ସନ୍ତୋଷ କରି ଜଳ ଦାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଅର୍ଥେ ଅର୍ଘ୍ୟ ତୋଳି ଘେନିଲେ ଉଦର ଉଦକ ଅଞ୍ଜଳି। ଏହି ସମୟ ନର ହରି କ୍ଷୁଦ୍ରସ ପରିରୂପ ଧରି ଛୋଟିଆ ମାଛଟି ହୋଇ କଶ୍ୟପ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାତ ସ୍ନାନ କରି ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ମାଛଟିଏ ହୋଇ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଋଷିଙ୍କର। ଋଷିଙ୍କୁ କଲେ ଉତ୍ତପତି ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ମହାଜତି ମନେ ବିଚାରି ମହାଋଷି ଏମିନ ମାନ ଭୟେ ଆସି ଶରଣ ମୋର କର ସ୍ଥଳେ ଯତ୍ନ ରଖିବି କମଣ୍ଡଳେ। କାହିଁକିନା ବଡ଼ ମୀନ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ମୀନକୁ ଖାଇଦେବ ନା। ଛୋଟିଆ ମାଛ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି କଶ୍ୟପ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି? ତ ତେଣୁ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ପୁଣି ପ୍ରବେଶ ଜଳେ ଯାଇ ମୀନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲା। ସେ ମୀନ କମଣ୍ଡଳେ ଥାଇ ଡାକଇ ରଖ ତପଶୀଳ ଏ ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କମଣ୍ଡଳ। ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କମଣ୍ଡଳରେ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଚଳିପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦିଶେ ମୋର କାଏ ମନେ ପୂଜେ ମହା ଭଏ ଶୁଣି କଶ୍ୟପ ମହାଋଷି ସେ ମୁନି କୂପରେ ପ୍ରବେଶୀ ତହିଁ ପୁରିଲା କଳେବର ତା ଦେଖି ମରିଚି କୁମର। ତାପରେ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତାକୁ କୂପରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲେ। କୂପରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁଣି ମୀନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୀନକୁ ସରୋବରରେ ନେଇ ଗଭୀର ନଦୀ ମାର୍ଗେ ଥୋଇ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୀନ ଚିତ୍କାର କଲା ଏଠୁ ନେଇ ମୋତେ ମୋ ଶରୀର ଏଠି ଚଳିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ ନଦୀକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନଦୀରେ ପୁଣି ନେଇକି କଶ୍ୟପ ଛାଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ବେଦ ବଚନ ସ୍ତୁତି ଗାଇ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ନେଇ। ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଚଳିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏ ମତ୍ସ୍ୟକୁ କଶ୍ୟପ ନେଇ କେଉଁଠି ରଖିଲେ ନା ସିନ୍ଧୁ ଜଳରେ ରଖିଲେ। କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ମତ୍ସ୍ୟ ରୋହି ରୂପକୁ ପ୍ରତିତୁଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଶାଳ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କଶ୍ୟପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କହିଲେ ଗିରି ସଦୃଶ ପୁଚ୍ଛମାନ ଗର୍ଜନେ ଆବୃତ ଗଗନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଘମାଳେ ରହି ନ ପାରି ଅନ୍ତରାଳେ। ଏତେ ଜୋର ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବା ଜଳରେ କ'ଣ ନା ନିଜର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁଚ୍ଛ ତାକୁ ଝାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚଳିପାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ସମୁଦ୍ରେ ପଶ୍ଚିମ ହାମିନ ଚହଟି କରଇ ଗର୍ଜନ ଅତି ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଉତ୍ସର୍ଗ ଦିଶେ କଳେବର ତଡ଼ାଗେ ଯେସନେ ମନ୍ଦର ଜଳଧି ତେସନେ ମତେ ରହିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ପଶ୍ଚାଗୃତେ ସିନ୍ଧୁ ହୋଇଲା ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ଶୁଣି ସୁଖୀ ଦିଶନ୍ତି ସର୍ବମୀନ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଶଙ୍କାସୁର ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଚକ୍ରଧର ତକ୍ଷଣେ ରୁଜ ରୂପ ଧରି ନିଗମେ ଚୋର ବନ୍ଦୀ କରି ମିଳିଲେ ବଦରିକା ବନେ ବୈଦେକମ୍ ପଇ ଭୟ ମନେ। ଶଙ୍କାସୁର
भगवान विष्णुंकर ए रूप को देखि मत्स्य अवतार देखि भय करने को लगिला किभଳି भावरे आज शंकासुर वध होउचंती से कथा को आम आलोचना करवा भक्त बंधु आज समय संकेत आपण पाखर विदाय नवार परवर्ती अध्याय आम मैंने पुणी थे श्रवण करवा ये महाकार्तिक भगवान किभଳି भाव लीला करिसंती आ महाकार्तिकर कौन रही महात्म्य कौन आम करवा कौन करवा ना ये संपूर्ण महाकार्तिकर एक पद को शुणिले आपण बहु पुण्य अर्जन करते तो निश्चिंत भाव में आप श्रवण करूँ भक्ति ओडिशा चैनल माध्यम पवित्र दामोदर व्रत कथारे जय जगन्नाथ।